Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la, kita lurus ya. Nah, di huruf la ini kita pakai lurus. Asyhadu an la ilaha, dua kali, ilaha illallah. Asyhadu an la, lurus. Asyhadu an la ilaha, dua kali, ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Berbeda dengan asyhadu an la, berapa kali? Tiga kali. Asyhadu an la, tiga kali. Ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Nah, bisa kita menekan dengan lurus. Asyhadu anna Muhammad. Jadi samain ini dengan ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik. Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar, berarti yang kali henti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kasih ujungnya. Hayya 'alas shalah. Kalau rinti. Hayya 'alas shalah. Buat pancingan.
Yang kedua, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Samain dengan ini. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La, lurus. La